Hello everyone, welcome back to my class. So in this video, we are going to continue our discussion about part of speech yang mana akan membahas dua jenis yang terakhir yaitu conjunction and interjection. And unfortunately, this will be our last video, so please pay attention. Okay, start with the definition of conjunction. So, a conjunction is a word that links other words, phrases, or clauses together. And there are main types of conjunction that we are going to discuss. First is about coordinating, correlative, and subordinating. And conjunction creates connection that identify the logical relationship between ideas or sentence elements. With conjunction, sentence can be more sophisticated will be more coherent, and the logical connection between them can be clearly expressed. Jadi, conjunction itu adalah kata hubung yang digunakan untuk menghubungkan atau mengkoneksikan dua kata, frasa, klausa, ataupun kalimat lainnya. Jadi fungsi conjunction itu menggabungkan dua atau lebih dari unsur dalam kalimat dan membuat kalimat terasa lebih ringkas, lebih logis, dan lebih tertata. Nah, contohnya tuh ada jika pakai conjunction itu ada kalimat I wanted to go for a walk, but it started raining. Itu kalau pakai conjunction. Conjunctionnya di but-nya itu. Tapi if it's without conjunction, I wanted to go for a walk, it started raining. It sounds a little bit weird, right? So, conjunctions here untuk mengkoneksikan kalimat itu menjadi kalimat yang lebih padu. Makanya conjunction dibutuhkan. Kalau tidak, kalimatnya akan terasa sedikit aneh ataupun rancu dan tidak tidak saling berkaitan. Okay, let's start with the first types, which is coordinating conjunction. So, coordinating conjunction is used to connect items that are grammatically equal to words, to phrases, or to independent clauses. Jadi, coordinating conjunction itu menghubungkan dua bagian yang setara, entah itu kata atau klausa. Jadi, ada 7 coordinating conjunction. Yang pertama ada for, and, nor, but, or, yet, dan juga so. Disingkatnya fanboys. Jadi it's easier to remember. Contohnya ada I washed the dishes and I cleaned the floor. She is tired, but she keeps working. And you can read book or you can watch a movie. Jadi coordinating conjunction ini menghubungkan dua bagian yang setara. Dan macam-macamnya itu disebut dengan fanboys. Next we have correlative conjunction. So correlative conjunction always comes in a pair and is used to join grammatically equal elements in a sentence. Jadi correlative conjunction itu pasangan kata penghubung yang digunakan secara bersamaan. Misalnya ada either, kalau either itu pasangannya ada or. Kalau neither itu nor. Kalau not only pasangannya but also. Kalau both pasangan adalah and. In most cases, no comma should be used between two elements. Contohnya itu ada ini. Both my brother and my sister are doctor. Jadi correlative conjunction ini berpasangan ya. Jadi ini pasangan ini tidak bisa dipisahkan gitu. Then the next one is subordinating conjunction. So subordinating conjunction connects dependent clauses to the independent clauses of a sentence, showing cause and effects, comparison,
contrast, time, or some other kind of relationship between the clauses. Jadi, subordinating conjunction itu menghubungkan atau mengkoneksikan dependent clauses dan independent clauses. Nah, macam-macamnya itu ada macam-macamnya itu ada until, ada because, ada since, ada although, dan lain sebagainya. Contohnya ada di sini, I couldn't sleep because it was too hot. Jadi because ini menggabungkan dua klausa ini sebelumnya ini. And now we move to the last types or the last kind of part of speech, which is interjection. So, interjection is a word of praise used to express a feelings or to request or to demand something. Interjection add meanings to a sentence or context by expressing a feeling, making a demand, or emphasizing a thought. Interjection can be either a single word of praise, and they can be used on their own or as part of a sentence. Jadi, interjection itu adalah sebuah kata seru yang digunakan untuk mengekspresikan perasaan atau reaksi secara spontan seperti perasaan senang, terkejut, marah, sedih, dan lain sebagainya. Nah, interjection itu tidak mempengaruhi struktur gramatikal dari sebuah kalimat. Ini adalah contoh-contoh interjection kayak wow, that's an amazing painting. Wow-nya itu merupakan bagian dari interjection atau hey, watch watch where you're going. Hey-nya itu termasuk bagian interjection. Dan interjection itu biasanya ditandai atau diikuti dengan koma ataupun tanda seru. Okay, we move to some kinds of interjection. First is primary interjection. So, primary interjection is a word or sound that can only be used as an interjection. Primary interjection do not have alternative meanings and cannot function as another part of speech. Contohnya itu seperti wow, yay, dan lain sebagainya. Jadi, primary interjection itu kata seru murni yang hanya digunakan sebagai interjection dan tidak berasal dari bagian part of speech lain, misalnya noun ataupun adjective. Jadi kata-kata ini tidak memiliki arti leksikal tersendiri selain untuk mengekspresikan emosi dalam sebuah kalimat. And lastly, we have secondary interjection. Kebalikannya dari primary interjection, secondary interjection is a word that is typically used as another part of speech, such as noun, verb, or adjective. It can also be used as an interjection. Jadi secondary interjection itu adalah kata atau frase yang berasal dari kata-kata lain, entah itu dari noun, dari verb, ataupun dari adjective. Tetapi digunakan untuk kata seru atau untuk mengekspresikan emosi. Nah, contohnya seperti ini. Heavens, I didn't expect to see you here. Itu kan kalimat mengekspresikan keterkejutan, tetapi dia menggunakan kata heavens, mengambil dari word part of speech lainnya, gitu. So we are finally at the end of the session. Jadi kita sudah belajar mengenai part of speech mulai dari noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction, and the last is interjection. Semoga materinya bermanfaat dan berguna. And I hope you guys are doing well. But after this, I will give you one last exercise yang memuat seluruh materi mulai dari noun sampai materi ini. Bisa dicek di Google Classroom untuk link materinya.
Thank you so much for watching. See you next time.